जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 1 स्थित बोरीडागा शमशान काली मंदिर के मुक्तिधाम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नीरो जांच, गोल ब्लैडर में पत्थर, हार्निया, किडनी में पत्थर, पाइल्स की समस्या, पैर में बाधा के कारण दर्द की समस्या, ट्यूमर, किडनी में किसी प्रकार की समस्या, शरीर में किसी भी प्रकार की नस की समस्या, नाक, कान एवं गला में कोई भी प्रकार की समस्या, ये सभी स्वास्थ्य जांच शिविर में किया गया। यह जांच दुर्गापुर सनाक अस्पताल के सहयोग से किया गया। इसे लेकर जानकारी देते हुए इस मुक्तिधाम के एक सदस्य पूर्ण शशि राय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मुक्तिधाम बोले आश्रम আছে বরিগনাগা জামুড়িয়া থানা সন্নিকটে। এই মুক্তিধামের পক্ষ থেকে আমরা সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করি। এখানে মা স্বয়ং আছেন, মায়েরও একটা বাৎসরিক পুজো এবং নরনারায়ণ সেবা ধুমধাম করে হয়। আজকে আমরা দুর্গাপুর সনকা হসপিটালের পক্ষ থেকে বা তাদের সহযোগিতায় আমাদের মুক্তিধামের সদস্যরা বিনামূল্যে চক্ষু শিবির সহ বিভিন্ন ধরনের হার্নিয়া, আপনার হার্ট, ইসিজি, সুগার, প্রেসার, বিভিন্ন ধরনের আর কি আজকের এই শিবিরটা হচ্ছে। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ আজকে উপস্থিত হয়েছেন, সংখ্যায় বেশি মহিলারাই আছে। তারা আজকে এই শিবিরে যোগদান করে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন এবং আগামী দিনে আমরা এটাকে মাসে মাসে করাবার, প্রতি মাসে বহু মানুষ খবর পায়, কোনো মানুষ খবর পায় না, পরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তো আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রামচন্দ্রপুর নেতাজি আই হসপিটাল পক্ষ থেকেও আমরা চক্ষু শিবির করি পুরুলিয়া। চেষ্টায় আছি, মায়ের আশীর্বাদে, এলাকার মানুষের আশীর্বাদে আমরা এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।